हम ओली है, इसीलिए आजमल आप आगे बढ़ो, हम दुआ करेंगे। ইমান যে মরমর বদরুদ্দিন আজমল ডাঙ্গরিয়া বানপানীর নামত সহায় কৰিছে। হিন্দু কি মুছলমান চবে এবাৰ ভাবি চাওক, অসমৰ ভিতৰতে নামি গুণী মানুহ হলে আজমল ফেমিলি। মোৰ মৰমৰ আইতা দেউতা সকল আজমলৰ কাৰণে দোয়া করিব, আশীর্বাদ দিব। যোৰহাটত বাঘ মারি 2 কোটি টাকা আগবঢ়াইছে আজমল ডাঙ্গরিয়ায়। অমৰ মুছলমান সমাজ নমাজ পঢ়িবা, দোয়া করিবা। হাম হস্পিটেলত যাওক, হিন্দু মানুহ বেছি আছে, চাকৰি কৰি আছে। হাম হস্পিটেলত আজি টকা বিতৰণ কৰি আছে, লাখ লাখ টকা নহয়, কোটি কোটি দি আছে আজমল হানুনে। যেতিয়া বানপানী আহিছে, বিপদত পৰিছে, আজমলে দি আছে। হিমন্ত মামা উচ্ছেদ কৰিছে, আজমলে ঘৰ বনাই দি আছে। আজমল মানুহ নহয়, আজমল হৈছে দীন দয়ালু। सीएम सर एक बार शर्म भी करो। जोरहाट वो लोग हिंदू आदमी है, आसामीज है। आजमल ने रिलीफ दिया था, वो भी जाएगा कसा डिस्ट्रिक्ट में। आजमल यहाँ पे हाथ बढ़ो, एक दिन ना एक दिन कुरान में लिखा है मुसलमान का झंडा उड़ेगा और इंडिया में आ जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह निशान आ जाएगा। और हिंदुस्तान और मुसलमान एक बार छूट लो, आजमल के लिए दुआ करो। आजमल शरीफ आदमी है। इंडिया जिंदाबाद। हम मुरीद है। आजमल आगे बढ़ो। आजमल